नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ सांग मैंने जदि यही सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानवर अच्छी वीडियो को शेष पर्यंत देखु तेबे आपण प्रथम प्रश्नटी है अधिक समय बसी रहिले क्यों रोग होता है। ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी पायरिया, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। सांग मैंने समय पे शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। अधिक समय बसी रहिले ब्लड प्रेशर रोग होइथाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न क्योंथिरे तैयारी खाद्य खाइले शरीर रे सुगर हठात बढ़ी थाए। ऑप्शन ए गहम, ऑप्शन बी चाउल, ऑप्शन सी बेसन, ऑप्शन डी मैदा। सांग मैंने समय पे शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी मैदा। मैदारे तैयारी खाद्य खाइले शरीर रे सुगर हठात बढ़ी थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न किसमिस पानी पीवा द्वारा क्यों रोग मूलरू ठीक होई थाए। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी हईजा, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी लिवर। सांग मैंने समय पे शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी लिवर। किसमिस पानी पीवा द्वारा लिवर रोग मूलरू ठीक होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न धनिया पानी पीले क्यों समस्या संपूर्ण ठीक होई थाए। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी हईजा, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी रक्तहीनता। सांग मैंने समय पे शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन सी थायराइड। धनिया पानी पीले थायराइड समस्या संपूर्ण ठीक होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न कादुआ माछ खाइबा द्वारा क्यों रोग संपूर्ण ठीक होई थाए। ऑप्शन ए हईजा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी दृष्टि दोष। सांग मैंने समय पे शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी दृष्टि दोष। कादुआ माछ खाइबा द्वारा दृष्टि दोष रोग संपूर्ण ठीक होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न भृषंग पत्र खाइबा द्वारा क्यों रोग मूलरू भल होई थाए। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी हार्ट रोग, ऑप्शन सी पाचन समस्या, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रोल। सांग मैंने समय पे शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि एही चारोटी जाक। भृषंग पत्र खाइबा द्वारा मधुमेह, हार्ट रोग, पाचन समस्या, कोलेस्ट्रोल रोग मूलरू भल होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न हळदी क्षीर पीले क्यों मारात्मक रोग भल होई थाए। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी गंठीबात, ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। सांग मैंने समय पे शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन बी गंठीबात। हळदी क्षीर पीले गंठीबात मारात्मक रोग भल होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न तुलसी पत्र खाइबा द्वारा क्यों रोग मूलरू भल होई थाए। ऑप्शन ए अल्सर, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी श्वास रोग, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य। सांग मैंने समय पे शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन सी श्वास रोग। तुलसी पत्र खाइबा द्वारा श्वास रोग मूलरू भल होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन खाइबा द्वारा शक्तिहीनता और गला जंत्रणा दूर होई थाए। ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी क्षीर, ऑप्शन डी लवंग। सांग मैंने समय पे शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन ए महू। महू खाइबा द्वारा शक्तिहीनता और गला जंत्रणा दूर होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न
କେଉଁ ଜୀବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ଗଧ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜୀବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ମିଠା ବଦଳରେ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଷ୍ଟେଭିଆ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଷ୍ଟେଭିଆ ପତ୍ର। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ମିଠା ବଦଳରେ ଷ୍ଟେଭିଆ ପତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ମୂଳା ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ପାଣି କଖାରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ବନ୍ଧାକୋବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଟ୍। ବିଟ୍ ପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତହୀନତା ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜହ୍ନି, ଅପସନ୍ ବି ଗାଜର, ଅପସନ୍ ସି ଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ଡି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗାଜର। ଗାଜର ପରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭେଣ୍ଡି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ମୂଳରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ହଇଜା, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର। ଭେଣ୍ଡି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଲସର, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ପଥରୀ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପଥରୀ ରୋଗ। କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇଲେ ପଥରୀ ରୋଗ ମୂଳରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫୁଲ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଉ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ବି ନିମ୍ବ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ସି ଅଗସ୍ତି ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ଡି କଖାରୁ ଫୁଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କଖାରୁ ଫୁଲ। କଖାରୁ ଫୁଲ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛାତିରେ ଏବଂ ଗଳାରେ କମ୍ଫ ଜମିଥିଲେ ମାତ୍ର 2 ଥର ପିଇଲେ ଘିଅ ଭଳି ତରଳି ହୋଇଯିବ। ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଅଦା, ଅପସନ୍ ସି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଲମରିଚ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଏହି 4ଟି ଯାକ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅଦା, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ। ଛାତିରେ ଏବଂ ଗଳାରେ କମ୍ଫ ଜମିଥିଲେ ଏହି 4ଟି ଯାକ ମିଶ୍ରଣକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ କଫ ଘିଅ ଭଳି ତରଳି ହୋଇଯିବ।